Balandia Congo 26 TV. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 10 novembre 2025. Voici le sujet de notre commentaire d'aujourd'hui. Le discours de Félix Tshisekedi au Brésil devant la diaspora congolaise. Aussi, on va développer sur la signature ou bien la fin donc, des négociations, c'est-à-dire la signature entre le M23 soi-disant et le gouvernement de Chilombo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Msisahau kulike, kusubscribe, kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Donc gisi mlisikia nasema tutatrete ni mada mbili. Mada ya kwanza tunatrete maongezi ya Felix Tshisekedi, rais wa Congo Brazil, na vile vile tutaongea mkataba ya katikati ya wateroristi wa M23 na government vile vile ya Felix Tshisekedi Chilombo. Voilà sujet mbili zenye ou bien mada mbili yenye tutadevelope. Donc hii magharibi ya leo. Gisi mnasikia natoka kusema. Donc tumsikie kwanza Felix yenye iko naambia ba Kongole benye banaishi Brazil. Et après ndio tutadevelope signature yenye balikamata inaenda msanse ya nani, inamsaidia nani. Tolanda. Mboka ezali ndenge bozali kolanda yango, donc tozali ko kamba yango malamu, mais moi bakokoso ezozanga te ndenge boyebi. Kokoso ya liboso ezali bitumba oyo bazali kobundisa biso na tina moko te, bitumba ya est. Oya bandeko na biso ya est bazali kokufa uta sikoyo 30 ans. Tozali kolemba te, tozolela kaka bandeko na biso. Mais esengo naza nango eza ya koyebisa bino ke masolo boyokaki ezalaki kosalema na Washington, na misusu ezalaki kosalema na Doha na Qatar, ekomi pembeni esila. Na mikolo ezali koya awa ba américain, notamment Maison Blanche, et Cotine de la biso officiellement ba invitation pour na kosilisa masolo ana par signature ya accord de paix. Kasi tozali ba naïf te, toyebi ke bitumba ana biso te mutu tolukaka yango. Bitumba ana balukeli biso yango po na Boanya o ezali na mboka na biso. Ezalaki kosunga bapaya ebele, ba voisin ebele oyo bazalaki ko bongisa bamboka na bango na likolo na mikongo ya bandeko na biso na ya ekonomi na biso. Kasi tobundi makasi potosisa minyoko wana. Tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma ya kimia ya libela na kati ya Congo Democratique. Huyo ni mtoto wa Tshisekedi wa Mulumba. Felix Tshisekedi, rais wa Congo. Diva banafunzi bake. Tunasema diva ba esclave bake. Puisque nous ce côté si à tout quoi. Si atumu mwabile. Donc eko na baongelea isi mnasikia anaanza na mstari wake wa kwanza, anabambia kama mboka ezokende bozo kolanda yango ndenge ezokende. Ubie mboka eza ndenge boza kolanda yango. Ake Mswahili mnaona gisi inchi iko, gisi mko mnaona inchi gisi iko natembea gisi iko. Ni president huyo. Ni phrase moja bien sana lakini sirsema. Inchi gisi iko natembea, mnaona vyenye inchi iko natembea. Mko mnaona gisi inchi iko natembea. Hali gani?
anasema kuigere biko na igere bien seulement que haikosa bale bakokoso donc kuiongoza biko na iongoza bien peut-être à part problème mdogo ile ushida mdogo mwenye akosa selo macho ya Felix selo macho ya president selo macho ya rais ya kuua bandeko bakule ku est. Anasema kama ya 30 banawaga bale bandeko ya ku est, na anabakumbusha ba Kongole kama masolo yenye iko mule mu Washington yenye iko kwa Amerika na masolo yenye biko na iko mdoa, donc négociation entre Rwanda na Félix, donc entre Kagame na Félix, parce que les négociations normalement est tout concerné. Ah si est tout concerné na négociation yenye iko entre yeye na M23 soi-disant Doha, donc ishakuwa karibu mkatare, ishakuwa karibu kuisha, na anasema ba Americain d'ici là biko natuma ma invitation officielle entre yeye na Kagame baende baende Amerika baende sinye mbele ya mjungu. Na mnayua pia kama saa ituko na baesklave wawili baba colonisateur na bale baesklave mupike mnabayua bale vivi kwa takaonesha kama nopiko bie banayua kama ni ba expert banayua politique mndela linga kabango bango nde bayebi mupike mnayua bale batu bawili. Mimwa batu bawili piko maître wa mungini bote bawili habiko même pied d'égalité. Non non, il y a celui qui est supérieur et il y a celui qui détient la direction, et il y a celui donc qui est devant et il y a celui qui est derrière. Ça vous tous vous connaissez, ce n'est pas à vous informer. Au juste ça, c'est la réalité actuelle de la République à démocratiser du Congo. Donc tokende na ndenge ya Felix Tshisekedi. Felix anasema tuko naona mboka gisi kunaenda na tuko naelewa. Hii haiko, c'est un président, un chef d'État mwenye kuna imperium mwenye alidéfinir ma objectif politique et que zile ma objectif politique ziko soutenu na peuple mwenye pays yake iko na souveraineté yenye kila politicien analiaka, na mwenye operation yake militaire iko soutenu na peuple. Hawezi kia lalamika hivi kuna kia lalamika. Hii kulalamika iko na lalamika ni kulalamika ya manipulation, ni kulalamika ya kujifa victime. Mwele kujifa victime iko na tana siye tuanzi tukue ba tujifene shiba victime comme si bao mone la biso, comme si siye beko na tuonea, wakati hakuna mwenye iko na tuonea isipokuwa shida na matatizo na problemi ni kukuwa na ba incompétent ni kuramanse n'importe qui mnampatia bureau public, isipokuwa kuwa na swandiza pouvoir ya ba kolabo na ba mongo, donc ba frapper. Normalement ndo discours yabo, ndo rhétorique yabo, ndo langage yabo ya ba kolabo ndio gisina kwaka hivi. Sa ile ni kupima kutukombiner après kutumanipuler, alors que lui connaît ce qu'il a fait, il connaît qu'est-ce qu'il est en train de signer, il connaît qu'est-ce qu'il avait promis à son maître. Donc il veut changer la situation tout en se victimisant. Dans la même situation, dans le même contexte, il veut qu'aussi qu'on puisse l'aider à se victimiser aussi, à être aussi victime, et donc qu'on puisse l'accompagner dans telle situation. Tandis que nous,
attaquer la jeunesse, attaquer les médias libérés, attaquer les médias libres et libérés. Donc, on ne peut jamais soutenir des bêtises. Ce sont des bêtises de haut niveau. Président Mzima wa 130 millions, 145 territoires, 2 millions 345 km², iko nashinda na lalamika na mtu wenye hana hata batu bawili. Mais bien iko nafanza ujiste ni ile ni manipulation. Anayo byalifanzaka. Ba M23 balikuyaka biko bunagana tukamsinyalia funge boda akaanza sambla Tivwa Mondres Kamush Banyangalagata akolala te wana omondengeza wana soki na yo kilisasi moko baza ba candidat à l'étranger. Donc alishindwa kupigana juu kwa kolabo sana, na ile kolabo sana inatubeba sai kwenye nchi iko kwenye haitajitoaga tena. Hii akoro mko nasifia na hii akoro iko na bapreshe, donc iko mu rythme ya kusaidia baenemi ba Congo kuimettre Congo en genou à partir de maintenant jusqu'à la fin du monde, je peux vous dire, ou bien je vais le confirmer. Mais hakuna masole kuna shinga Washington waseme na kia saidia Congolais. Bongo, hakuna kwenye mtu citoyen unasinyaka koro aseme mpaka sio kwa na amani fale usinya akoro. Na gisi mko banasinye kule akoro habakutuinteresse, hatuyui vitu bikoje. Hatui kama lenda sinya akoro kama pardon. Hatui kama lenda sinya akoro kama Rwanda itasire minere ya Congo panda mila, pendant siècle tano. On ne sait pas. Puisque akutu informé. Donc eko naenda ye peke kunguvu zake, anajifa dictateur, anaenda kunguvu zake, anaenda signer, après anakia mbele yenu, anaanza kia bandia vitu vyenye hamtaelewa, vitu vyenye hamwezi uliza, kwa mimi nauliza chef de l'etat. Comme quoi chef de l'etat siyo kama ni kitu kimoya kiko naturel utabakia permanent, utabakia chef de l'etat. Donc wakati mtu alikuwa ni individu tout simple, ulio muulize question kama no ile makoro kwa nenda sinye, hawendi sinye akoro mbwaseme zenye hasta na affecte, unaenda sinye akoro ni juu yangu mimi. Sasa kama unaenda sinye juu yangu, ifale ni yue. Iko sawa vile mtu ko naenda mtoto, iko sawa vile baba wa mtoto, iko naenda uwea mtoto. Eki anaenda uwea mtoto vile kumuonesha ule mtoto. Donc mtoto mwanamke mwatamuwea, ubie baba iko na tawa uwesha mtoto mwanamke bila kumuonesha mtoto mwanamke bwana mwenye atamuoa. C'est ce que il est en train de faire. Bako na lamika, a signé à la fin, ça bataanza kufanza kuappliquer signature, ça bataanza kuappliquer accord. Piko benye batapike AVC, piko benye batagonjwa. Ou batapata tension. À partir de accord qu'on a signé. Parce que accord haiko mu intérêt ya ba Congolais. Accord Rwanda sai unasikia Kagame ko anakaza sai hasemi kitu iko na chunga ndio asikie kama mnamaliza kusinye, mtasikia fete, mtasikia kisipombe takunyiwa, mtasikia batakula kuku Kigali comme si possible. Parce que ndio baganya. Mimi siona kama mtu mwenye iko na furahia, iko na fa fete, aseme juu alienda gabula biake na mtu mwenye avengshwa gabula naye aseme no juu ni mtu mmoja vile alimgarantira kama alimsaidia kwenda kuganya maelection. Na aussi si yo winiko na je me pose tant de questions. Je ne connais pas ou bien je ne sais pas si au juste les Rwandais de Kagame, si Kagame injuste, il peut être d'accord donc de chasser Félix au pouvoir. Car ce que Félix vient de lui donner, donc le soutien de Félix vers ces pays-là, l'offre de Félix pour Kagame, vraiment c'est un bien fait qui ne peut jamais être oublié. Ça ne sera jamais oublié. Ça ne sera jamais.
dans sa vie. Donc, changer un tel monsieur, ou chasser un tel monsieur au pouvoir, je ne sais pas si Kagame un jour peut permettre ça, ou bien je ne sais pas si Kagame un jour peut accorder que qui que ce soit donc de chasser ces messieurs au pouvoir. Car il lui a tout donné. Donc il vient de réaliser les rêves de Kagame en République démocratique du Congo. Les rêves de Kagame en République démocratique du Congo, c'était quoi? C'était juste comment avoir une signature, comment avoir un accord à exploiter ces minéraux-là, à transporter ces minéraux-là, à distribuer ces minéraux-là, à assurer la sécurité de ces minéraux-là, soi-disant avec des sociétés rwandaises. Donc, en République démocratique du Congo, sous nos yeux, tout en nous faisant croire comme s'ils sont en train de nous aider, comme s'ils viennent nous développer, comme si ils sont en train de nous amener des business, quoi. Et c'est ce qu'ils viennent de réaliser. Donc, le Rwanda est très content à tel point, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, biko content. Hawezi imaginer que c'est biko content. Et d'ailleurs, bon, je peux mentir, mais si oui, pourquoi pas Kagame ne peut pas l'aider à modifier soi-disant la constitution? Parce que msione hii masamble kuna faza pena Kabila nguo Kabila banasikiana Felix, no, ile yote ilikuwa ni mateori, ilikuwa ni mapratique ya kutia pression abaende kule baende signer, parce que ni vitu viko kwa papier, ni maroli tu balikuwa banajouer kwa danganya nguo Felix na Kabila baelewa. Felix na Kabila baelewani, Kakongo ilikufa. Felix na Kabila baelewani. Sasa walikuwa wanaelewana, kabati walikuwa wanakufa kule Kweste. Kabila sasa alikuwa kwa pouvoir, watu walikuwa wanakufa. Felix alikuwa kwa pouvoir, watu walikuwa wanakufa. Donc hii ilikuwa tatuonesha ilikuwa tafa sambla. Ni juste ni sambla. Na pale ba M23 kwa tuambia na kurudia tena pale ba M23 kutoka naambiliwa. Sio ba M23, that is Rwanda troop. That is Rwanda Defense Force. They only just come up with the name. They name it just to bluff. The international community. Jobas. It's just a bluff. It's a bluffing. Mais hakuna kitu kioko kaombea semeno piko M23 hapa ngo M23 Kongo ndio hapa. Ni mchanga wa macho. Acha huyu nanga biko na fanza. Achana na huyu. Ye deja naye ni membre wa kucheza ile role. Il paraît que balimgarantir certaines garanties, il paraît que balimlipa. Na mnayua l'homme noir, surtout l'homme congolais, devant les monnaies vertes, devant les billets verts, pour dire la monnaie verte. Donc devant l'argent, c'est tout autre. Alikuwa anacheza vya kucheza, bashaenda doa, basha sinyi. Nisikia bisimu iko naongea, naweza kuuliza sasa, sasa waliongea, sasa walikoro balambia kwa sinyi. Balikuambia kama we people, nini ndio balikuatia mudi? Balikuambia we people kama dawa itaanza siku gani hospitali. Bakakwambia we people kama utakuwa na wewe na kura siku gani. Bakakwambia kama siku gani wewe utakuwa na mai. Bakakwambia na wewe kama siku gani mtoto wako ataenda na bisi taenda mtafuta tena mkaanza kunyumba mbele kwa masomo. Bakakwambia kama akoro ya wapi ubie mwalinea gani ubie mwartikile gani ubie nipashi kuambie baliandika kama na wewe Kongole utakuwa na lamuka ukisikia kichwa kinakuluma unakamata kama ni document yako identification unaenda kwa hospitali banakutunza. Balikuambia kama wapi kwenye balisinye kama we Kongole na weye utakutalamuka unakamata kama ni sachet, unakamata siwi kama ni gari, unaenda mbutiki kama ni mwalimentation, kama ni mshopi ya chakula ya mnene, unaenda uzia imbwa chakula. Wala unaenda uzia mpushi chakula. Mwele ya koro. Isipokuwa akoro yenye utakutana iliandikiwa kule ni akoro yenye wepeke hawezi halombia to wanze jifunza wala faire recherche au juste ni akoro ya kuintegre ile armée partie ya armée rwandaise mswandiza FARDC swandiza armée nationale
ono ya amani, ni accord ya kubapatia bati ya Kagame. Donc ma chaise ou bien ma position, ma poste pour expliquer ayo bien ma poste mle Mkongo, na weye unabakia vile vile observateur, we Kongolo unabakia vile vile wakwenda shindaga mchumba cha maombi, kwa naomba bakubariki, si byo na chunga batakubariki byo na lomba na wakati byote biko pale pale. Et donc akoro yebikwemo yebiko kyabambia kila siku tozala na kimya, sio akoro yenye unawaza sema ni ya kusaidia wala ni ya kudevelop inti bia bongo. Na kwenye kama ni bia bongo, kama tukatalo katale uanzie tu depuis Felix alifika ku pouvoir, promesse ya kwanza alikuprometraka kama yataenda kala ku este bitumba itakuwa, akafika kuba kombataba, akafika yepeke kuba Mwendres Kamushi, akafika yepeke akolala tena Kigali, akofika kupaka tarenir parlement na gouvernement, kisha na deklare vita, akafika mpaka gisi alikwambia kama tena tafuta ba mercenaire bakia mdefendre benye bakia kapatia ba M23 Goma. Donc ile kwambia sema solo hivi kwemo aseme ko muintere, aseme ni amani, ni kimya ya pour dibo, uko nasongea jojo, iko na kudanganya. Kimya, amani habayuzagi mpolitiki. Amani, kimya mpolitiki na kuaga ni imposition. Leta ndio maana banitaga leta anajimpozaka. Leta group skill ya watu wawili haizi kwenda mwikalisha chini vile mpaka mwanaume anaanza ndalomba mwenzao mwanaume msama, wakati anamshinda nguvu, anamshinda makuta, anamshinda batu, anamshinda. Donc tout ce que vous voulez, s'il vous plaît, tout ce que vous voulez. Lakini siko kia badanganya nguo ya pordibo, hakuna vya pordibo na hakuna achi kufa sambla. Sasa vile nasikia kabati ya Questes Buluma bia bongo akosha baletea gasita, kamdio malisia watu Questes unaweza kutumia gasita, ni bia bongo, ni frapper, ni mongo stementaire. Donc on va lui traiter ainsi puisqu'il mérite ça. Si kama tuko tunaelewana hapo. Hiyo Katari kuna kwambia, Katari ni habari ya M23. Donc ni Rwanda ndo ganya. Rwanda ndo alitongoza, ndo alikarese, ndo kuna vula kaliso, na ndo kuna fabia kufanza, na ndo kuna geuza kitanda. Ni hali yanapenda tunajua kuna geuze. Geuka kwa mbele anageuka, geuka kwa nyuma lalamika analalamika, cheka anacheka, katala anakatala. Ndio teori tuko tunaona kule. Rwanda njo kanya, njo mwenye V3, njo konambia V3 mlisikia mwe peke. Peut-être qu'on a sema vale benye ba vivu habataki kusikia. Ngo uko na sema vya huyu. Mlisikia kama dernièrement nisema kama ningesemaga Olivier, ningeenda sema ale. Donc majina zao zinafanana. Piko mtu mwali naandikaga mkomentari ngo aseme no, kwa nafaa kwa recherche hapa. Monsieur Maki mbiniongea vyote, ulisikia tu pale kwenye seulia kusema Olivier nienda sema ale. Ndio ulisikia tu. Ndio vya maana, ndio uliona unaweza sikia tu. Hata unaweza chukia mtu haya, hata unaweza chukia nchi haya. Ukinichukia mimi mbona unachukia Kongo? Mimi ngoja kwambia ukweli. Nilisema gisi mlisikia ile siku nini Olivier Ndungurakie kama Ndungurukie alisema kama M23 ikuwa kule, ifale M23 nayo ikuwe kule. Donc M23 ni branche yenye mtaona mule FARDC na itakuwa structurée. On ne sait pas kama makoro bali signer. Parce que ukiangalia yasho huyu alikuwa tuambia kama Azolamba bakolia bien, asiata d'ici là atakamata Uvira, d'ici là atakuwa Kalemi, d'ici là atakuwa Lumbashi, d'ici là atakuwa sio kama Kisangani, Nanga. Na Uvira yenyewe ilimtoa macho, aliganda Goma. Donc mkisikia gisi ule nani Olivier alisema kama hakuna vinaweza kuwa bila M23, unaweza jiuliza huyo M23 anakuwa nani? Hatujui kule walenda msinyesa vile nani, kama ni parti politiki, kama walimsinye kama ni branche ya FARDC,
kama walimsinye kani armée nationale, kama alienda mwambia ni wenjo utajere inchi mzima, kama apui bienye balenda mpatie. Puisque mwanaume huko asitoki, alikuwa tayari kama wanaweza kata inchi mara 10 wakati. Angali kama kuko kwa tabakia tu president, sana naona bapige mikono, naona bajinyonge, sana naona balie, sana naona bafake lio, sana namuona bamsikie kama ni president. Wana, mtu wana, batia ndenge wana. Jo ile habari, hatubi elenda bapatie. Donc hatuyui. Menawaza kama sasa tutayu, piko habata sinziaka. Nani Amerika iko na bachachia pression aseme donc aseme signer sasa accord tu ye chef bakutanane na Kagame bakolabo bawili bakutane mu Washington baende signer deal mtuza mayai na livreur wa pizza baende bakutanane kule baende basigner. Mzungu njoo alisema tu bote bawili habana uwezo wewe sinyo kwa mzungu haiko fo bakuwe jo kuona kama civilize kaba na yu fo ni sinyo kwenye mzungu haiko mais perda ni huyu shindo tukuba perda si sa yenje kona Fabio mwa minute na M23 yenjo mwenye naye niko nasikia watu ya swandiza ile pesa uko nasikia watu ya ile pesa mbwa aseme alifanya mzuri kwanza kisa alisinyi tujiorganize katika hakuna vya kujiorganize. Idayere hatukumpatia manda aseme aende tujishe. Saba na muaba muweye ya bawe familia yake. Shindo bana uwaka. Donc na shindo tuko na katala tunasema kama hakuna vinyaya bifika kimwisho. Japon ilipiga saa 10 kama saa 11 sauf l'erreur de ma part. Mais haitumaka haita liberation. Na abo baliko na uwa shakuwa mduzi mio mwisho mduzi mio quelque chose mwisho bangechoka na bangeacha na tunakuwa libere. Ulia kwenda tujisha hivi live. Tubalenda tujisha live. Masiku sitakuwa mtasikia batika sana ubuli madiskuru wayaye wa bongo bongo tivwa diskuru ya babolole diskuru ya bayuma voisin naturel ne sera pas déplacé patati pachati au consort. Ndio abana ida kuna vya kufanza wewe wanaweza fanza ndio wanaweza ba produire ni hivyo tu. Donc balenda kanta pays minere ya ile province mbili hatu kama watafika na Katanga baenda ziremetre mu mikono ya criminel Kagame. Na ndio reality tuko tuna vivre na ndio vyenye tuko tunasikia sasa. Mais hakuna vimini za bambia ndabaruje kwa kumusha kesho wala kesho yake. Hakuna vimini kuna chunga kule. Siwezi chunga aseme mwanaume mwenzangu akuwe na kia niemelea mimi. Juu alale na bibi yangu, juu ananiemeleaka. Petri mwe ba vivu kuona ndio mnaweza chunga ile. Mtu akilala bibi yako juu anakuemeleaka. Mie siko kule, bienu misimu. Mbakiani ni bienu vya kuzeze kule misimu. Donc alituchezesha kisi mtoka nasikia nasema ule mwingine kwa shinda ngosema tabana ufira tafanya nini? Saa hii basha msinyeshe madokima zenye hata na wakati yeye mwenyewe hakuna vya tafanza, hakuna vingefaa vya ajabu. Nikosha wakia kutuprometre tu bomoni ngato zoya wana tozoya na boga walikuwa wanaogopa. Mais ile boga walikuwa wanaogopa ilikuwa ni kutudanganya, kutufente puisque tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Hakuna kwa naenda na niwaambiaga pia kama habana projet ya kufika Kinshasa juu hakuna nguvu. Mais ilikuwa ni pression ya kuintimider ba intégrer ba armée ya Kagame. Après intégration ya armée ya Kagame yeye batambeba normalement ya bali esclave bana kama mpache kama ni kapost kama walimpache hiyo makare miniere atuyui miniere na lalamikaka. Donc kama haya atuyui voilà vinaishia pale na banaanza tunyonga. Ebo kunyonga inaendelea, hakuna vyenye batabadilisha. Upende
usipende. Voilà réalité, voilà kwenye situation iko, voilà gisi vitu biko ndio vile. Et donc ukiangalia bale ba swandiza M23, ukiangalia armée, mi akuna bitakuwa na déranger. Sasa ndakuwa naona nao wanakuwa mu parlement, na wanakuwa mu ministre, unaangalia kama no huyu aliacha na huwa kama 30 personnes kan 40 personnes. Kristo tunaona wenzao sasa hivi kwa manyumba mle Magombe. Na swandiza autochtone. Wewe kupata $2 funde pasula liiwe. Donc biko binaluma kuro. Na njo kwenye tuko sai. Vraiment ni vya kuchokesha. Sasa iko banaongea au ba M23 benyewe. Nasikia gouvernement Chilombo naye ilienda revendiquer. Donc baba na mtoto tuseme par exemple, baba naye ana revendiquer. Mtoto anasha revendiquer kwa baba, mais gouvernement iko revendiquer. Hatui sana iko na revendiquer nini? Paka ba Amerika banasema batu oyo eske bako prendre masolo tozo sala. Batu oyo eske bayebi loko ba osala. Hapana uwezo kuyua kufanza vitu vyo peke. Mpaka mzungu ndo akimwambia hapana fanza hivi fanza hivi fanza hivi. Sana naenda sinye. Donc yeye nguvu yake ni ile kuweza kusinye. Nguvu yake haiko kuwaza, nguvu yake haiko kudefendre, memsho defendre son design intérieur pays. Mais nguvu yake ni basikie kama ni ba Americain ndo balisinye na watu waogope. Pointre. Ndio yeye kwa hata sasa ni civilisation. Donc evo kusikia tu sasa ba Americain ndo balisinye, maka ba Americain ndo balisinye basi. Basi hakuna Kongole mwatasema juu ba Americain ndo balisinye. Juu hakuna mwingine ba Americain ndo balisinye. Kama ba Americain balisinye make ni natire niwe lisinye. Hakuna mwingine mwanza katala. Haiko saa Mali Amerika kisema na nao banasema. Haiko saa Burkina Faso Amerika kisema na nao banasema. Bakolabo na bakolonize ba Amerika bakisema jo situation tuko tunaona kule. Samoye ni kukaza kubakia baumbu, esclave bakagame na mtakuwa mnampigia mikono na hii masiku sitakuya atakuwa na programu kwanza kiwa salimia tena kisha sana Goma. Juu bangapi tatuletea masiloga za babono, za bubono, coopération, suivi commercial, suivi coopération militaire, suivi développement du peuple, kisi mmoja na wakati tujenga ma village moderne, hizi mara sio watakuwa ma village moderne tu itakuwa ni ma étage moderne. Après quoi on va collaborer pour pouvoir. Donc voilà bien quoi navyo ndio hiyo habari. Mais hakuna vile mtachunga sema no piko kitu kwa kawaida kimko na chunga kule. Na mwiko na chunga mwiko naacha kufanya viko kwanza kwa sababu unachunga kitu ya kawaida kinatoka, hakuna kitu ya kawaida kinatoka kule. Hauwezi ni convince kama mtu anaweza kukuona pesa na wewe akusaidie. Akunyonge kwanza bakuue kama ni 12 yuko naona. Kisha mtu akiomba sengo sana kia kusaidia sasa. Papa. Atayo moko vraiment. Tunaona tena baba ya